So ayan guys, kanina gumawa tayo ng account sa AWS. Ngayon naman maglalagin tayo. Magki-create tayo ng free access to VPS. So click nyo lang to, go to the AWS Management Console. And then under root user, type nyo lang po yung email address. And then click next. Then yung password na kinrate natin kanina. So ayan guys, nasa dashboard na tayo ni AWS. Ito yung kinrate nating account. Tapos ito tutorial lang naman to. Next, done, done, done. Okay. So ang next nyo po gagawin, click nyo lang ito. Then all services. Tapos click nyo itong EC2. And then launch instance. Click nyo po yan. And then piliin nyo lang itong pinaka-latest Microsoft Windows Server 2022. Tapos scroll down, i-click nyo tong create new pair. And then pangalan. Okay, so ayan. And then click create key pair. Alright. So ayun siya, nag-save siya guys. Mamaya kakailanganin po natin yan. So ang next na gagawin nyo, i-click nyo na tong launch instance. Okay, so ayan na. So ayan na guys, success. And then click nyo lang siya. Tapos hintayin lang natin, ano, ayan, naka-pending pa siya. Initializing. Ibig sabihin, ginagawa na tayo ng BPS, ano. So hintayin lang natin. So ayan guys, check pass na. Ang gagawin nyo ngayon, click nyo lang dito. Check nyo siya, tapos connect. And then, click nyo tong RDP client. Tapos, get password. And then guys, kukunin natin yung file, ano, yung kanina na kinrate natin. Click upload. Tapos, ito siya. Janet TP. And then, decrypt. Click nyo po yan. Tapos, ito yung password. Kopyahin nyo. Okay, so, save natin. So, ito siya. And then, click download remote desktop file. So, ayan guys, nagda-download na siya. Buksan natin. Ito na guys. Double click nyo lang yan. Tapos, check nyo to and click connect. Tapos, ilalagay nyo yung password yung kanina guys. Yung binigay sa atin. Ito. And then, ilagay natin dito. Tapos, click nyo lang yan. Okay. Check nyo, don't ask me again. Click yes. So ayan guys, meron na kayong free access sa BPS at hindi nyo na kailangan na bumili pa at mag-subscribe every month. Okay? And then, ang next video na ituturo ko naman sa inyo, paano i-connect yung robot. Okay? Gamit ang BPS na to. Yun lang. Thank you and Coach Erwin here. Bye-bye.